الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ سے دل لگا لو مخلوق بے وفائے حاجت روائے کلا مشکل کشائے کلا سن لو میرا خدائے اللہ سے دل لگا لو مخلوق بے وفائے اللہ نو کے ویلے جیڑا پکار دائے بگڑے کھوئے کم اس دے اللہ سوار دائے اللہ سوار دائے اپنا تے ہے عقیدہ میرا تے ہے عقیدہ اللہ کی بادشاہ اللہ سے دل لگا لو مخلوق بے وفائے اللہ سے دل لگا لو مخلوق بے وفائے مچھراں دے کول رب نے نمرود نو مرایا
मच्छरां दे कोल रब ने नमरूद नू मराया, अग दे विचों रब ने अपना खलील बचाया, अग दे विचों रब ने अपना खलील बचाया। मेरा खुदा के सबदा, मेरा खुदा की बंदा, सबदा आसराए, अल्लाह से दिल लगा लो, मखलूक बेवफाए, आजित रवाए कल्ला, मुश्किल कुशाए कल्ला, सुन लो मेरा खुदाए, अल्लाह से दिल लगा लो, मखलूक बेवफाए। हर किस्म दी हम्दो सना, किबरियाई बढ़ाई यकताई शहनशाही और हर किस्म दी वडियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक दी ज़ात वास्ते ख़ास। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ाते अक़दस व अतहर व आला और बाला वास्ते। हज़रात मोहतरम, मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद दी जड़ी आयत करीमा तुसां अहबाब दे सामने तलावत फरमाई है। इस आयत करीमा दे अंदर अल्लाह ताला ने मोमिना नु मुसलमाना नु मुखातिब फरमा के अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह फरमांदे ने दुनिया कायनात दे लोगो, दुनिया कायनात दे अंदर ज़िंदगी बसर करने वालों, खुद नु मोमिन और मुसलमान कहने वालों, अल्लाह फरमांदे ने ए ईमान वालियो, ईमान दा दावा करने वालों, तुसा मदद तलब करो सबर दे नल और नमाज दे नल। अगे अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक मैं रब सबर करने वालियां दे नाल आ। हज़रात मोहतरम, ज़िंदगी अंदर मुश्किल वक़्त आंदा रहंदा है, ज़िंदगी अंदर दुख तकलीफ़ां आंदियां रहंदियां ने, ज़िंदगी अंदर आजमाइशां मुसीबतां दा सामना करना पैंदा रहिंदा है। लेकिन जदों आजमाइश, परेशानी, मुसीबत, टेंशन, दुख, तकलीफ़, बीमारी आ जाए, उदों वाह वैला नहीं करना, रब दियां ना शुक्रियां, रब दे गिले शिकवे नहीं करने, बल्कि उस वक़्त सबर करना है। जदों सबर करांगे फिर रब साड़ी मदद भी करेगा, जदों असी सबर करांगे फिर रब अपना साथ भी सानू अता कर छड़ेगा। इंज कह लो, जदों सारी दुनिया छड़ जाए बंदे नू, जदों रिश्तेदार, यार, बेली, सज्जन सारे दूर हो जान ते बंदा सबर करे, उदों सारे छड़ जांदे ने, लेकिन रब बंदे दा उदों भी साथ देता है। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, कि मैं सबर करने वालियां दे नाल आ। अल्लाह दी मदद भी सबर करने वालियां दे नाल है ते अल्लाह दा साथ भी सबर करने वालियां दे नाल है। सानू भी चाहिए है कि असी मुश्किल वक़्त अंदर मुसीबत, टेंशन, दुख, तकलीफ जदों भी कोई मामला बने तो सानू चाहिए है कि असी मुसीबत दे अंदर, मुश्किल दे अंदर, टेंशन दे अंदर, दुख तकलीफ दे अंदर सबर करिए, सबर करिए, रब नू राज़ी करिए। जे ना शुक्रिया करांगे, बेसबरे होवांगे तो अल्लाह साडे नाराज़ हो जाएगा। जे असी सबर कर लवांगे तो अल्लाह साडे ते राज़ी भी हो जाएगा, तो अल्लाह सानू उनदा नेमुल बदल भी अता ज़रूर कर छड़ेगा।
آؤ میں اسی حوالے نال چند گزارشات تو احباب دے سامنے رکھاں گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں اور تہانوں سنان تو بعد اللہ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اور میں جڑی گلاں تساں احباب دے سامنے بیان کراں اللہ تعالیٰ سانو دین اسلام دے مطابق اور انہاں تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم اگر میری زبان چوں کوئی سخت جملہ نکل جائے تو مینوں اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے معاف کر دینا. آؤ حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل کون والا اللہ دا قرآن. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ فرماتے نے ایمان والے ہو، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، تسی مدد طلب کرو، مدد طلب کرو بالصبری صبر دے نال، والصلاۃ نماز دے نال. اگے اللہ فرماتے نے ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں رب صبر کرن والیاں دے نال آ. حضرات محترم صبر کرنا ہے. اگر کوئی مشکل وقت آ جاوے صبر کرنا ہے. اگر کوئی مصیبت آ جاوے صبر کرنا ہے. اگر کوئی پریشانی آ جاوے تے صبر کرنا ہے. واہ ویلا نہیں کرنا گے، رب دیاں نہ شکریاں نہیں کرنیاں گے، رب نو ناراض نہیں کرنا گے، بلکہ صبر کرنا تے ہمت کرنی ہے کہ اللہ تے امید تے توکل پختہ کرنا ہے. کہ آؤ حضرات محترم غور کیجئے کہ کائنات دے لوگوں کے صبر جڑا نا صبر بڑا وڈا ہتھیار ہے. کہ کائنات دے لوگوں کے اگر لڑائی کرنی ہوئے تے مارن واسطے ہتھیار ہوندا ہے. کہ کائنات دے لوگوں دکھ تے مصیبتاں دے پریشانیاں دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا مومن نو ہتھیار دیتا ہے نے کہ اے اللہ دی طرف ایک بہت وڈی نعمت ہے. کہ صبر اینو جڑا ہے نا اللہ دی طرف مومن واسطے ہتھیار آیا ہے. کہ تے مشکل دے وقت اس ہتھیار نو استعمال کرنا ہے. کہ آؤ حضرات محترم غور کیجئے، توجہ کیجئے کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا وے. کہ صبر دے بارے اللہ دے پیغمبر نے بڑیاں تلقیناں کیتیاں نے. کہ پہلی حدیث مبارکہ میرے پیغمبر دی کہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کائنات دے لوگوں اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگ ہو گئے جڑا بندہ مشکل تے مصیبت تے پریشانی تے دکھ دے اندر صبر کردا ہے نا کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ جڑا بندہ مصیبت دے اندر مشکل دے اندر پریشانی دے اندر صبر کردا ہے کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ اس بندے واسطے میں محمد دے کولے گے جنت تو علاوہ صبر دا کوئی بدلہ کوئی نہیں ہے، کوئی بدلہ کوئی نہیں ہے. کہ کی مطلب ہے کہ مطلب ہے جڑا بندہ صبر کردا ہے نا کہ بدلے اندر اس بندے نو جنت ملے گی، جنت ملے گی. کہ آج یہ حضرات محترم کہ اگر کوئی مصیبت کوئی مشکل وقت آ جاوے صبر کرنا وے. کہ میرے پیغمبر دی حدیث مبارکہ وے کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگ ہو گئے اور دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والوں جدو کسی مومن بندے تے کہ جدو کسی مسلمان بندے تے پریشانی آ جاندی ہے نا کہ کوئی مصیبت آ جاندی، ٹینشن آ جاندی، کوئی دکھ تکلیف آ جاندا ہے نا کہ اگر کوئی ازمائش آ جاندی ہے کہ مسلمان بندہ اگر ہوندے تے صبر کردا ہے نا صبر کردا وے. کہ حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کہ مسلمان بندے نو اگر کانٹا بھی چوب جائے گے اللہ تعالیٰ اس دے بدلے گے اس بندے دے گناہ معاف کر چھڑ داوے گے. اللہ تعالیٰ اس بندے نو انج معاف کر داوے گے، اس بندے دے گناہ انج جھڑ جاندے نے گے جویں درخت نالو سکے ہوئے پتے جڑ جایا کر دینے گے. کائنات دے لوگوں صبر کرنا ہے، صبر کرنا وے گے. میرے پیغمبر دی کنخور حدیث مبارکہ کے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के कायनात दे लोगों के जेड़ा सबर है ना सबर है के ये उदों करना जदों मुश्किल वेला आ जाएगे जदों मुसीबत परेशानी दुख आ जाएगे उदों सबर करना है ते फौरी करना वेगे इंज सबर नहीं करना कि मुश्किल आ गई है कि पहले वह वेला कर लिया गे पहले रब दी नाफरमानी कर ली गे पहले रब दे गिले शिकवे कोट ले गए पहले गल्लां कर लिया गे रब नूं सिर्फ साडा ही घर नजर आया सी रब नूं सिर्फ मैं ही नजर आया सा ते फिर सबर कर लेना ना 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 के इनू सबर नहीं आंदे बल्कि मेरे पैगंबर दी हदीस मुबारका वेगे अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने कायनात दे लोगों के सबर जड़ा है ना के ओ जदों मुसीबत आ जावे ते फौरी कीता जावे ओनू सबर आखिया जांदा वेगे वक्त गुजरन तो बाद ते सारियां नू सबर आ जांदा है टाइम गुजरन तो बाद ते बड़े बड़े सबर कर जांदे नेगे लेकिन असल सबर हो की है कि जेड़ा मुश्किल मुसीबत दे वक्त फौरी कीता जावेगे कायनात दे लोगों सबर करना है सबर करना वेगे बेसबरी तो कम नहीं लेना गए रब दियां ना शुक्रियां नहीं करनी आगे अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन अल्लाह फरमांदे ने दुनिया कायनात दे लोगों के और दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वालों के और मोमिनों ते मुसलमानों के मदद हासिल करनी ते सबर नाल करनी है के नमाज नाल करनी है मदद रब दी आएगी जरूर आएगी लेकिन सबर करोगे तो फिर के नमाज पढ़ोगे तो फिर आएगी ये कायनात दे लोगों सबर बहुत वड्डी चीज है के सबर बहुत वड्डा हथियार है के मेरे पैगंबर फरमांदे ने कायनात दे लोगों के जेड़ा मुसलमान बंदा है ना के जेड़ा मोमिन बंदा है दा मामला ही बड़ा अजीब है के इहदा मामला ही बड़ा अजीबो गरीब है के कायनात दे लोगों अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने के जदों कोई मोमिन बंदा है के जेड़ा मुसलमान है के ओ अगर कोई खुशी पांदा है ते रब दा शुक्र करदा है के जदों रब दा शुक्र करदा है ते उदों भी रब कोलों सवाब ले लैंदा है उदों भी रब कोलों अजर पा लैंदा है तो जदों किसी मोमिन बंदे ते मुसीबत मुश्किल वक्त आ जाएगी कोई रब मनु आजमाइश आ जाए तो सबर कर लेंदा है ना के अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने के उस वक्त सबर करके फिर भी रब कोलों अजर पा लेंदा वेगे मतलब है कि तेरा बंदा कायनात दे लोगों सबर करदा है ना के रब नू बड़े अजर अता करेगा के अब मेरे पैगंबर दी हदीस मुबारक अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने के कल क़यामत दा दिन होएगा के जेड़े मुश्किलात ते मुसीबतां दे अंदर सबर करने वाले ने ना के अल्लाह जदों इन्हां नू अजर अता करेगा के ओ लोग वेख के हैरान होणगे जिन्हां ते कदी मुश्किल वक्त आया ही नहीं सी जिन्हां ते कदी कोई मुसीबत ते परेशानी आई नहीं सी ओ इन्हां साबर बंदियां दे के सबर करने वालियां दा अजर वेख के आखणगे काश किते साडे ते मुसीबतां दियां गे काश किते गे साडे ते दुख ते टेंशनां ते परेशानियां दियां गे असां भी इंज सबर कर देगे ते अज असां इंज जनाबे वाला रब कोलों अजर पा लैंदे गे सबर एडी वड्डी चीज़ है कायनात दे लोगों के और दुनिया कायनात दे लोगों के सबर ते बड़े बड़े नबियां ने भी मुश्किलां दे अंदर कीता है सबर ते मेरे ते तुहाडे पैगंबर ने भी बड़ियां बड़ियां आज़माइशां दे अंदर कीता वेगे फिर सानू भी चाहिए कि मुश्किल मुसीबत आज़माइश आ जाए तो सबर कर लिया करिए के वो कायनात दे लोगों के वो चौधरी हो गए वो फैक्ट्रियों के मालिक हो गए अगर मजदूर को कोई गलती हो जाए तो सबर कर जाया करोगे और मजदूर हो गए अगर फैक्ट्री वाले के जुल्म कर जान तो सबर कर जाया करो ना के वो चौधरी साहब के अगर पुत्र को कोई मसला बन जाए तो सबर कर जाया करेंगे जनाब अगर बाप तो कोई गलती हो जाएगी अगर बाप डांट लवे तो सबर कर जाया करना गे कायनात दे लोगों अगर बीवी को कोई गलती कुताई हो जाए तो सबर कर जाया करोगे मैं ना बीबियां भी आखांगा कि अगर खामद को कोई वादा घाटा हो जाए तो
सबर कर जाया करो नागे। सबर बहुत वड्डा हथियार है मोमिन को लगे, सबर दा बहुत ज्यादा अजर है कायनात दे लोगों के। अल्लाह फरमांदे ने के या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाह का मस्साबिरीन। ओए कायनात दे लोगों मुश्किल ते मुसीबत दे अंदर सबर करना है, मुश्किल ते मुसीबत दे वक़्त दे अंदर के सबर करना वे वाह वेला नहीं करना है। कायनात दे लोगों को मेरे पैगंबर ने के मुश्किल ते मुसीबत दे अंदर सबर कीता वेगे। मेरे पैगंबर ते के बड़ियां बड़ियां आज़माइशां आईयां पर मेरे पैगंबर ने सबर दा दामन पकड़िया है। कायनात दे लोगों को मेरे पैगंबर ने जदों तौहीद दा ऐलान मक्के वालियां नूं कीता ना, एक दिन मेरे पैगंबर के ताइफ दे इलाके दे अंदर जा रहे ने गे, ताइफ अंदर पहुंचे ने गे, जाके ताइफ दे सरदारां नूं मेरे पैगंबर ने गे दीन दी तबलीग कीती है गे, तौहीद दसी है गे। इन्हां नूं आख्या कूल ला इलाहा इल्लल्लाह को गे। ओ कायनात वाले ताइफ वाले ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लवो ना गे, तौहीद मन लवोगे, अल्लाह नू हाज तरवा ते मुश्किल कुशा मन लवो लागे। इन्हां ताइफ वालियां ने मेरे पैगंबर दी गल ना मनी, बल्कि मेरे पैगंबर दे जुल्म कीता गए, मेरे पैगंबर ते तशद्दुद कीता गए, मेरे पैगंबर ते पत्थर बरसाए गए ने गे। कायनात वालियो मेरा ते तुहाडा पैगंबर ताइफ दियां वादियां अंदर गए, अगर पत्थर खावे ते दीन दी खातिर खावेगे। मेरा ते तुहाडा पैगंबर के अगर ताइफ दियां वादियां दे अंदर लहू लुहान होया ते दीन दी खातिर होया है। अगर सानू भी अज दीन दी खातिर कोई गल कर दी जावे ते सानू चाहिए कि असां सबर कर जाइए, असां बर्दाश्त कर जाइए, ना कि लड़ाइयां शुरू कर दित्तियां करिए कि मेरे पैगंबर ते इन्ना जुल्म कीता गया कि सहाबी बयान करते हैं कि मेरे पैगंबर दे जे जूते मुबारक सन वो भी खून दे नाल भर गए। इन्ना मेरे पैगंबर ते जुल्म कीता गया गे, इन्ना मेरे पैगंबर ते एडी वड्डी आजमाइश आई है कायनात वालों, लेकिन मेरे पैगंबर ने इस मौके ते भी सबर कीता वेगे। मेरे पैगंबर ने इस मौके ते भी सबर करके वखाया कायनात दे लोग हो गए। मेरे पैगंबर ने के बड़े बड़े मौके ते सबर करके गए, आपकी उम्मत नूं दस्या मेरी उम्मत दे लोग हो गए, अगर मुश्किल वेला आ जावेगे, मुश्किल वक़्त आ जावे, सबर कर लिया करो ना गे, रब सबर दा अजर जरूर देवेगा कायनात दे लोगों। मेरे पैगंबर ने गे सबर कीता तो मिसालां कायम कर छड़ियां ने गे। मेरे पैगंबर दा पुत्र गे इब्राहीम है गे, कायनात दे लोगों छोटा जा मेरे पैगंबर दा पुत्र गे। मेरे पैगंबर दा पुत्र बीमार हो गया वेगे, मेरे पैगंबर तक खबरां पहुंचियां ने गे महबूब सोने तुहाडा पुत्र बीमार है गे, आके अपने पुत्र दियां तीमारदारियां कर जावो लागे, आके अपने पुत्र दा पता ते कर जावो लागे। मेरे पैगंबर अपने पुत्र के इब्राहीम दे कोल पहुंचे ने गे, जाके मेरे पैगंबर ने गे इंज करके छोटे जे अपने पुत्र इब्राहीम नू हत्था ते चकिया वेगे। मेरे पैगंबर ने गे जदों हत्था ते चकिया गे अपने पुत्र दा चेहरा तकदे फेरे गे, इब्राहीम दी रूह परवाज कर गई है गे। कायनात दे लोगों मेरे पैगंबर दा पुत्र हत्थां दे अंदर है गे, हत्थां दे अंदर ओ मेरे पैगंबर दे पुत्र दी जान गई चली है गे। मेरे पैगंबर दियां अखां दे अंदरों आंसू आ गए ने गे, मेरे पैगंबर रोन लग गए गे। सहाबा कहन लगे गे अल्लाह दे पैगंबर जी तुसां भी रोन लग गए हो। मेरे पैगंबर कहन लगे गे ओ मेरे सहाबा गे ओ मेरे यारो गे अखां दे अंदरों आंसू आ जाना गे, नरम दिल दी निशानी है गे। लेकिन कायनात वालों मेरे पैगंबर दा पुत्र इब्राहीम गे दुनिया छड़ के जा रहा है गे, दुनिया छड़ के गया चला गे। मेरे पैगंबर अपने पुत्र नूं मुखातिब हो के कहंदे ने कि मेरे पुत्र इब्राहीम गे तेरे जान दा मैनूं दुख बहुत ज्यादा वेगे, तेरी जुदाई दा मैनूं सदमा बहुत ज्यादा वेगे, लेकिन गे इत्थे मैं ओही
करांगा जेड़ा मेरे रब दा हुक्म होया गे। मेरे रब ने गे सबर दा हुक्म दिता ते मैं तेरी जुदाई ते भी सबर दा करके विखावांगा। कायनात वालों मेरे पैगंबर ने गे अपने पुत्र दी जुदाई दे अंदर भी सबर कीता वेगे। कायनात वालों गे अज मेरे पैगंबर दा पुत्र दुनिया तो जागया चला गए। मेरे पैगंबर ने सबर करके विखाया गे। अज साडे पुत्र गे हजे डिगदे ही ने ते मावां दियां सरां तो दुवट्टे उतर जांदे रह गए। रोला पान लग जांदियां ने गे, वैन करने शुरू कर देंदियां ने गे, उच्ची उच्ची रोन लग जांदियां ने गे, वाल जड़े खोले जांदे ने गे, चेहरे ते थप्पड़ मारने शुरू कर देते जांदे ने गे। और ना 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 गए वीर सोनिया दीन दे अंदर इंज दई गए काम करन दी बिल्कुल इजाजत नहीं है गे। बल्कि कोई ऐसा मौका आवेगे सबर करना वेगे, सबर करना है क्योंकि सबर करन वाले दे अल्लाह नाल गे। अल्लाह फरमांदे ने गे इन्नल्लाह का साबिरीन गे। और दुनिया कायनात दे लोगों गे रब कह रहे हैं बेशक मैं सबर करन वाले दे नाल आ गए। और वीर सोने आ गए और दुनिया जहान दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों गे इस जिंदगी दे अंदर गे चंगे माड़े ते नांदे रहिंदे ने गे। इस जिंदगी दे अंदर गे खुशियां ते गमियां आंदियां रहिंदियां ने गे। इस जिंदगी दे अंदर गे बड़े बड़े ऐसे लोग आंदे ने गे जेड़े छड्ड के चले जांदे ने गे। बंदे नूं उन्हां दियां जुदाइयां जड़ियां ने गे बड़ियां याद आंदियां ने गे, उन्हां दियां जुदाइयां बर्दाश्त नहीं होंदियां गे। लेकिन इन्हां मौकिਆਂ ते भी सबर करना वेगे, इन्हां मौकिਆਂ ते भी सबर करके विखाना वेगे। सबर दा दामन गे, सबर दा जेड़ा पहलू है उन्होंने मजबूती नाल थामना है गे। और दुनिया कायनात दे लोगों मैं तुहानू भी आखांगा गे अगर कोई दुखी बंदा होवे उनके दुखां ते गे अगर मरहम नहीं रख सकते गे तो उनके दुखां ते नमक भी ना छिड़किया करोगे। अगर कोई परेशान बंदा है गे उनकी परेशानी अगर ख़त्म नहीं कर सकते गे उन्होंने मजीद परेशान भी ना करया करोगे। और दुनिया कायनात वाले हो गए अगर कोई मरीज बंदा है गे अगर उनका पता करन नहीं जा सकते गे कायनात वाले उन्होंने मायूस भी ना करया करोगे। और दुनिया कायनात दे लोग हो गए एवें बल्दी ते पेट्रोल ना छिड़किया करोगे, एवें लोगों नू परेशान ना करया करोगे। याद रखिया जे अज अगर तुसी किसी नू परेशान करोगे ये मुकाफात अमल तुसी भी परेशान होवोगे ये ना किसी नू परेशान करोगे ते ना कल नू खुद परेशान होवोगे गे। दुनिया कायनात दे लोगों गे सबर करना है सबर करना है सबर करना वेगे। और दुनिया दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों गे और दुनिया दे अंदर गे जिंदगी गुजारने वालों गे सबर करना है तो मुश्किल दे शुरू तू करना वेगे, मुसीबत दे शुरू तू करना वेगे। मेरे पैगंबर दे गे एक दिन सफर कर रहे ने तो सफर कर दिया गे रस्ते अंदर एक कब्रिस्तान आया गे। मेरे पैगंबर ने कब्रिस्तान अंदर वेख्या वेगे एक औरत जड़ी है गे ज़ारो कतार रोई जा रही है तो वहन भी कर दिए गे। जनाबे वाला मेरे पैगंबर ने वेख्या गे इस औरत नू आख्या बीबी गे सबर कर सबर कर सबर कर गे। इस औरत ने मेरे पैगंबर वाल वेख्या ही नहीं है गे, मेरे पैगंबर वाल तकिया ही नहीं है गे ते कहन लगे गे ओ मैनू सबर दा हुक्म देन वाले आ गे किते तेरा पुत्र दुनिया तो जांदा ते तैनू मैं पुछदी गे तेरा कल्ला पुत्र हुंदा गे काश किते तेरा कोई गया हुंदा ते मैं तैनू पुछदी कि सबर किवें हुंदा गे। तैनू मैं पुछदी गे कि अब ते अगर जुदाइयां दे जावन गे ते सबर करना किड्डा सौखा वेगे। मेरे पैगंबर ने इन्नी गल सुनी ते गए चले ने गे अगे टुर गए ने गे। पिछों सहाबा इकराम ने इस बीबी नू आख्या गे बीबी क्या तैनू पता है गे जिस बंदे ने तैनू रोकिया सी जिस बंदे ने तैनू सबर करन दा हुक्म दिता सी गे ओ कौन सी बीबी आंदी मैनू ते नहीं पता गे। मेरे पैगंबर दे यार कहन लगे गे बीबी तैनू अल्लाह
अल्लाह दे पैगंबर ने आख्या सी कि बीबी सबर कर गए। जदों इन्हें इन्नी गल सुनी है कि इनू आपदे पुत्र दी कबर भुल गई है, इनू आपदा दुख भुल गया है, परेशान हो गई है। हाय मैं अल्लाह दे पैगंबर नू इंज कह छड़िया है, मेरे पैगंबर दे पीछे गई है, जाके आंदी अल्लाह दे पैगंबर जी मैं तो गलती हो गई है, मैनू नहीं पता चलिया कि तुसा मैनू रोक रहे सोगे। मेरे पैगंबर जी नू कहन लगी है अल्लाह दे पैगंबर जी गलती होगी तुम माफ कर छोड़ोगे, हुण मैं सबर करांगी। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि बीबी सबर जड़ा है सदमे दे शुरू तो कीता जांदा है, जदों सदमा होवेगे, जदों अज़मैश होवेगी, जदों कोई परेशानी होवे उदों फौरी सबर करना, इनू सबर आख्या जांदा वेगे। बाद च सारे सबर कर जांदे ने के और दुनिया कायनात वाले हो गए। अल्लाह ऐलान कर रहे ने, अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनो बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। हज़रात मोहतरम, मुश्किल दे अंदर, मुसीबत दे अंदर, परेशानी दे अंदर सबर करना है, वाह वैला नहीं करना, रोला नहीं पाना, वैन नहीं करने। बिलखसूस मैं अपनियां मावां बहनां नू आखांगा, मेरी बहनों अगर बाप चले जाए, माँ चले जाए, पुत्र चले जाए, खामद चले जाए, कोई अपना करीबी दुनिया तो चले जाए, तो वाल खोल के दुपट्टे सर तो उतार के वैन नहीं करने। दीन अंदर इन्हां दी बिल्कुल इजाजत वैन करन दी नहीं है। मेरे पैगंबर तशरीफ फरमा, एक औरत आई आके कहने लगी अल्लाह दे पैगंबर जी मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहनी हाँ। मेरे पैगंबर उन्होंने कलमा पढ़ान लगे तो कहने लगी अल्लाह दे पैगंबर जी मैंने थोड़ा जा वक़्त देवो, मैं थोड़ा जा एक काम करके वापस आ रही हाँ। मेरे पैगंबर ने इजाज़त दे दी थी। ये औरत गई, एक औरत के घर दरवाजे ते दस्तक दी, जाके कह लगी तू साढ़े फला मरे ते वैन कीते सन ते मैं मुसलमान होने लगी हाँ, ते दीन इस्लाम अंदर वैन करन दी जड़ी है बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तुसी साढ़े मरे ते वैन कीते सी, अगर तुसी करवाने ने वैन ते अज मेरे को करवा ला, जिंदे मर्जी करवा ला, मैं अज कर दांगी। लेकिन मैं कलमा पढ़न तो बाद मुसलमान जो होगी फिर वैन की इजाज़त नहीं, तो फिर मैं तुहाडे किते आके वैन नहीं करांगी। फिर तुसी ये नहीं आखना कि लै असी तुहाडे मरिया ते वैन कीते सन ते तू साडे मरिया ते वैन ही नहीं कीते। इस औरत ने आख्या जा बीबी मेरा कोई मरिया ही नहीं, मैं तेरे को एवें वैन करावां। हज़रात ते मोहतरम दे तो भी ये पता चलता है कि कोई मर जाए, कोई दुनिया तो प्यारा चले जाए, अखां अंदरों आंसू आ जाना नरम दिल की अलामत है। अखां अंदरों आंसू आ जाना, रो लेना, ये जड़ा है ठीक है। लेकिन वैन करके ते लम्मियां लम्मियां बावां करके ते जनाबे वाला पता नहीं की कुछ वैना च बोलिया जाता है, ये इजाज़त इस्लाम अंदर नहीं है। हिंज दा काम बिल्कुल नहीं करना, सबर करना है। रब दी ना शुक्री नहीं करनी, रब नूं नाराज नहीं करना, बल्कि मुश्किल दे अंदर मुसीबत दे अंदर सबर करना है। आओ हज़रात मोहतरम गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए मेरे और तुहाडे पीर मुर्शद इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ हज़रात मोहतरम गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, इंज सबर करना है जिवें मेरे पैगंबर दे यारां ने कीता है। कायनात दे लोगों किते मेरे पैगंबर दे यार बिलाल गबशी नूं तपदियां अंगारियां ते लिटाया जांदा सी ते मेरे पैगंबर दा यार सबर करया करदा सी। मेरे पैगंबर दी किते साबिया सुमैया दियां अखां दियां जड़ियां कढ दित्तियां गईयां कि उन्हां
نے جناب والا گئے چیر دیتا گیا انہیں صبر کیتا بے صبری نہیں کیتی گے اور دنیا کائنات دے لوگوں گے کتے میرے پیغمبر نو طائف دے اندر پتھر پہ گئے میرے پیغمبر نے صبر کیتا وے گے کائنات والے ہو گئے کتے میرے پیغمبر نو طائف دے اندر ظلم و ستم دا سامنا کرنا پیا گے میرے پیغمبر نے صبر کیتا وے گے کتے میرے پیغمبر دا بیٹا ابراہیم ہتھاں اندر جدائیاں دے کے جا رہا ہے میرے پیغمبر نے صبر کیتا وے گے کتے میرے پیغمبر دی بیٹی تے گئے وار کیتے گئے آپ نو شہید کیتا گیا میرے پیغمبر نے صبر کیتا وے گے اور دنیا کائنات دے لوگوں کو انبیاء دی اگر ہسٹری ویکھی جاوے تے انبیاء نے بھی صبر کیتا ہے مشکلات دے اندر گئے مصیبتات دے اندر صبر کیتا وے گے ابراہیم علیہ السلام نو آگ اندر سٹیا گیا لیکن ابراہیم نے صبر کیتا وے گے حضرت یونس مچھلی دے پیٹ اندر گئے رہ گے اندر جا کے صبر کیتا ہے نہ شکریہ نہیں کیتیاں گے اور دنیا کائنات دے لوگوں گے تو آڈے سامنے حضرت نبی یوسف علیہ السلام دا واقعہ وے گے کتے یوسف نو براما نے بیابان علاقے دے اندر جا کے ماریا تے یوسف نے گے صبر کیتا گے کتے ویرا نے کنویں اندر سٹیا تے یوسف نے صبر کیتا گے کتے یوسف علیہ السلام گے مصر دیاں منڈیاں اندر وکے تے صبر کیتا گے کتے گے عزیز مصر دے گھر جوان ہوئے نگے جوانیاں زندگی گزاری ہے گے زلیخا نے گناہ واسطے ورگلایا ہے یوسف نے صبر کیتا ہے گے جناب والا یوسف جیل اندر گئے نگے جناب یوسف نے صبر کیتا ہے گے اور دنیا کائنات دے لوگوں حضرت یوسف علیہ السلام دی ساری زندگی جڑی ہے نگے صبر تے قائم ہے گے حضرت یوسف ہر جگہ تے صبر کیتا وے گے پھر رب نے صبر دا گے سمر انجد دا دیتا ہے کہ یوسف نو جیل اندروں کڈ کے گے مصر دا بادشاہ بنا دیتا وے گے او ویر سونے صبر کرنا ہے گے مشکل آ جاوے مصیبت آ جاوی تے صبر کرنا وے گے اور دنیا کائنات دے لوگوں گے مشکل مصیبت دے اندر صبر کرنا گے مومن دی نشانی ہے مسلمان دی نشانی ہے گے آؤ حضرات محترم آخری گل سنو نا گے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گے میرے پیغمبر دا کہ یار گے اپنے پتر نال بڑا پیار کریا کردے سا گے اپنے پتر نال بڑیاں محبتاں کریا کردا سی گے ایک دن میرے پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرمانے گے میرے پیغمبر دا یار بھی میرے پیغمبر کول بیٹھا گے بارو پتر نسدا نسدا آوازاں لگاندا آ رہا گے اس بندے نے گے اس صحابی نے اپنے پتر نو سینے نال لگایا وے گے اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا گے میرا یار اپنے پتر نال بڑیاں محبتاں کردا گے میرا یار گے اپنے پتر نال بڑیاں محبتاں کردا بڑا پیار کردا گے کائنات دے لوگوں کے کچھ دن گزرے میرے پیغمبر اپنا یار نظر نہیں آ رہا تو میرے پیغمبر نے صحابہ کو پوچھیا گے اور میرے صحابہ گے دسو میرا فلاں یار کتے نظر نہیں پہ آندا گے تے صحابہ کہہ لگے گے اللہ دے پیغمبر جی ہوندا جڑا پتر سی نا کلوتا گے چھوٹا جیا گے او فوت ہو گیا دنیا تو گیا چلا وے گے تے او ہن مسجد اندر آندا ہی کوئی نہیں ہے گے او گھر اندر بیٹھا رہندا گے روئی رکھدا ہے پتر دی جدائی دے اندر ہے گے او ویر سونے ہو گے پتراں دیاں جدائیاں پوچھنیاں نے نہ گے انہاں بزرگاں کولو پوچھو گے جنہاں انہاں ہتھاں تے دے نال گے اپنے پتراں نو چار پائیاں تو چک کے گے قبرستان پہنچایا تے قبراں دے اندر دفنایا گے اگر پتراں دیاں قدراں پوچھنیاں نے گے پوچھو جا کے مولانا محمد حنیف ربانی گے حافظہ اللہ دے کولو گے جنہ دا جوان پتر گے شادی قریب سی گے تے جناب والا مرید کے دے اندر جا کے گے ایکسیڈنٹ ہویا تے دنیا تو گئے چلے سن گے اگر پتر دی جدائی پوچھنی ہے گے اگر پتر دی جدائی دا
गम पुछना है ना गए जाके पूछो शेर रब्बानी है हाफिज अब्दुल रऊफ यज़दानी है हाफिज़ा कुल्ला दे खोलो गए जिन्ना दा के छोटा जिहा बच्चा गए हाफिज मुसब यज़दानी कुछ दिन पहले गए रोड हादसे दे अंदर गए फौत होया ते दुनिया तो गया चला गए ना दे लोगो अगर पुत्रा दा दुख पुछना है उन्हां लोकां कोलों पुछो जिन्ना दे पुत्र दुनिया तो गए चले ने गए ओए कायनात वाले हो गए कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वाले हो गए मेरे पैगंबर दा यार पुत्र दी जुदाई दे अंदर रो रहा है मेरे पैगंबर अपने यार दे घर आए ने गए वेख्या मेरा यार है दीवार नाल टेक लगाए बैठा है ते जनाबे वाला जड़ी जिसामत है सुकी पई है रो रो के अपना बुरा हाल कीती बैठा है कायनात दे लोग हो गए मेरे पैगंबर ने गए अपने इस यार नू आख्या मेरे यार गए तेरा पुत्र दुनिया तो गया चला गए तू सबर कर ना गए मेरे पैगंबर दा यार कहन लगा गए अल्लाह दे पैगंबर जी मैं सबर करांगा ते मैनू की मिलेगा मेरे पैगंबर कह लगे गए अगर तू पुत्र दी जुदाई दे गम अंदर गए सबर कर लवेगा गए कल क़यामत दे दिन गए जन्नत दे दरवाजे ते तेरा पुत्र तेरा इंतजार करदा होएगा वो अपने टुर जान छोटे पुत्र टुर जान औलाद टुर जाए तो सबर करना है मेरे पैगंबर दी हदीस है कि जे ना माँ बाप दे छोटे छोटे बच्चे दुनिया तो चले जाते ने ना तो उन्होंने जान तो बाद उन्हों दी जुदाई ते सबर कर लेंदे ने अल्लाह दे पैगंबर फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन छोटे छोटे बच्चे जन्नत दे दरवाजे ते अपने माँ बाप दा इंतज़ार करते होणगे सबर करना तुहाडा काम है सबर करना तुहाडा काम है तुहाडी मदद करना तुहाडा साथ देना रब दा काम है सानू चाहिए असी हर मुश्किल दे अंदर हर मुसीबत दे अंदर हर परेशानी दे अंदर सबर करया करके कदी अल्लाह रोज़ी ज़्यादा दे देवे शुक्र करना है जे कदी रब रोज़ी थोड़ी दे देवे तो ना शुक्री नहीं करनी बल्कि सबर करना है मेरे पैगंबर ने भी शैब अबी तालब दे अंदर 2 साल दा अरसा गुजारिया है तो मेरे पैगंबर ने जिहड़े पत्ते सन वो खा खा के गुजारा कीता है मेरे पैगंबर ते तुहाडे नबी ने एडे वड्डे मुश्किल हालात दा सामना कीता है ते सबर कीता है रब दी नाशुक्री नहीं कीती ते असी सानू किते एक दिन बहुती लभ जावे तो असी छाला मारने आ ते सानू किते 2-4 दिन रोज़ी ना लभे कोई वादा घाटा हो जाए तो असी आने बस मैं ही अल्लाह नू टकरिया तो अल्लाह नू बस मेरा ही दरवाज़ा नज़र आया अल्लाह नू मेरे तो अलावा कोई दुनिया ते बंदा ही नहीं नज़र आया रब दे गिले शिकवे नहीं करने रब दियां ना शुक्रियाँ नहीं करनियाँ रात मोहतरम सबर बिना दुख टलदे नहीं सबर बिना दुख टलदे नहीं ते सबर ही दुखां दा दारू हज़रात मोहतरम सबर तो बगैर दुख नहीं टल सकते अगर सबर नहीं करोगे तो दुखों का कोई हल नहीं है ये परेशानियां मुसीबत टेंशना आजमाइशा ये अगर आंदियां ने तो इन्हां अंदर सबर करना है बेसबरी नहीं करनी ना शुक्री नहीं करनी अल्लाह ताला सानू मुश्किल वक़्त दे अंदर परेशानी दे अंदर मुसीबत दे अंदर आजमाइशा दे अंदर सबर करन दी तौफीक अता फरमाए व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।